आकाशवाणी कोलकाता पौनसाय मरेगेल तुरुई गेटुरे तुरुई मिटे रियार गीतांजलि उच्छेन तालमा खन एहबेना तेहिया सिंगेर बेरा रियार सानतारी आखड़ा तेहिन दो ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा सानबोंगा रियार गेमर माहित सिंगेर बेरा सानतारी आखड़ा दो एतहबोग कना पयरानी सोमबारी मुर्मुआ सावतेन कोआ परोप लाग्रे सेरिंते सेरिंदे दो पयरानी सोमबारी मुर्मु पयनानी सोमबारी मुर्मुआ सावतेन कुआ परोप लाग्रे सेरिंग पे आंजुम के तबना सेरिंग रे दोय ताहे कना पयरानी सोमबारी मुर्मु नितो दो खबर आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाई दिन दिलीप हेम्ब्रम पश्चिम बांगला रे तेहें गेलतुरिया दिश्व लेखारिया एतहब होय कना माड़ांग रेगे लय कना डिजिटल होराते बार धाप रे नोआ हड़ लेखा कमी दो होयोआ पहिल धाप रे 11 अगस्त हबी नगरीय को सेल्फ एनुमारेशन मैंने आपनारते सुपरिश कमी होरा रे se.census.gov.in पोर्टल रे बोलो काते आपनार तेगे आपनारा तथ्यम नथी दाड़िया नोआ कमी होरा रिया दोसर धाप रे 23 अगस्त खन गेलपुन सेप्टेम्बर हबी हाउसिंग लिस्टिंग मैंने ओड़ा ओड़ा रे सेन काते तालिका रे
सेलेद आर लेखा रिया कमी चला तायम धाबरे दो दाराकान शेरमा रिया फेब्रुआरी चांदो रे मिट घारंज रेन सहेद को न्यूतुम उमेर जानांग जाति धर्म बाबते फाइलाव तथ्य तुमल कते सरी हड़ लेखा पुरा हड़ को गड़वा को लगिते जातीय धापरे मिटेन बागे पुन घंटा रिया हेल्पलाइन नंबर चलू अकना पोनो धापरे नेहड़ नगरिया को दो 03323359503 नंबर पे तलाश दाड़िया मुख्यमंत्री मनोदन शुभेंदु अधिकारी दो तेहें नोआ कमी होरा रे सेलेक्ट काते लेखा कमी को साउते गड़ो को लगे पनोतरे नगरिया को दो दिलावा काट कोआ उन्हीं तो मैंने कहा हड़ लेखा कमी पुरो लेन खान दिशु भलाई रिया जुदा जुदा पंथारे परिसेवा एमोरे सरकार सुविधा होया इन छड़ा कास्ट सर्टिफिकेट से एटा सुविधा को न्याम रे हड़ को जहान एटकेटोड़े तो बांग होया मुख्यमंत्री मनोदन शुभेंदु अधिकारी नगरियान अरुफेराव 2000 गेल आरेरिया आवतारे दरखास्तीय सर्टिफिकेट एमाकाउट को तेहें न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर रे मिटे छापड़ा अखड़ा रे मुख्यमंत्री मेनकेदा जे गुजरात और राजस्थान लेका पश्चिम बांग्ला सरकार हो CAA रे दरखास्त अकट रिया ए फंडाव दाड़िया उन्हीं मेना कदा नदिया जिले रे सनाम खन बढ़ती 11,100 और उत्तर 24 परगना रे 11,650 गोटेन सर्टिफिकेट एम अकावट को राज्यपाल मनोतान RN रवि दो हड़ लेखा रे पनोतरेन सनाम नगरिया को सेलेदो लगिरे दो दिलावा काट को तेहिं लोक भवन खन सदरकान मिटेन बार्ते रे राज्यपाल मेनकेदा जे नुआ हड़ लेखा दो अडी की न्यूमाना जातीय कमी होराकना दिसम रेन हड़ को लेखा आर घारंज बाबते सुटिक तत्व न्यामलेन खान उना दो दाराकान दिन रे नापाय परिकल्पना आतांग अमलहा कमी होरा बढ़ाव और देशव भलाई पंथा पुरव रे गड़ो न्यामोआ मारंग मंत्री मनोता नरेंद्र मोदी मेने कदा परिकाठाम और बिरित पाहटारे लाहांति खातिर आंध्र प्रदेश रे उतनौ अडिगी लाहावाकाना स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत रिया कुकमु पुरव रे केंद्र दो रिकिड मूर्खई मेनाया मेनते उनिदय मेनकेदा भोगपुरम रे तेहें अलूरी सीताराम राजू उड़न घटी उड़ाव काते मिटेन दिशव सभा रे मारांग मंत्री दो नोय मेना कदा पनोतरे दाराकेन पेचांदो भितरीते 2.5 लाख पठुआ इस्कॉन रिया मिड डे मील को न्यामा मेनते मुख्यमंत्री मनोतन शुभेंदु अधिकारी मेना कदा तारातोला रे तेहें इस्कॉन अन्नामृत फाउंडेशन रिया मिड डे मील कमी होरा रिया ए एतोहब कदा मुख्यमंत्री दय मेना कदा जे अडी साफासाफी और दो दराम निश्चित काते स्कूल रे मिड डे मील ए इमाओ को इस्कॉन NGO होते ते हफ्तारे 12 माह जुदते मिड डे मील रे पठुआ को बेले इमा को होय अमेनते उनिदय मेना कदा कोलकाता नागार मंडेर एलाका रे मोड़ेशाई स्कूल रेन 4,000 पठुआ तेहिं खन गे मिड डे मील एमो कमी होरा एहबकाना मुख्यमंत्री दो आरहोय मेन केदा जे मिड डे मील इसिन आरोय को कमी खन बाको अचो को मिड डे मील इसिन आर हटिंग कमी रे उनको दुको सेलेक्ट को तोंगे चांदो खन गे उनको वेतन 12,000 टाका खन बढ़ाव कते 5,000 टाका होयोआ बर्धमान खन ग्रेप्तार आकादे जयस जुंगी हामी मंडल सावते आजरेन गाते अर्पिता सरकारा आइमा व्हाट्सएप चैट और अडिगे जोगाजोग ताहेकाना मेनते पनत पुलिस रेन स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ाई नामाकदा नुआ को चैट तनाज तुलास काते हामिम जेरा तायंगी अर्पिता दो झारखंड रिया साहेबगंज खन को ग्रेप्तार आकादेया तेहिया खबर पढ़ाव दो नोंडेगी मुचेद एना अखड़ा दो चनो कना आकाशवाणी कोलकाता रियाद गीतांजलि उछन तालमा खन सान्तारी अखड़ा रे नितो आजम दाबन पे दंग सेरेंग ताय धनु हास्ता
ken nirenjuri hagai haramen nirenjuri hagai haramina sitayo bhandi par ala utu kotali gani renjuri hagai haram nirenjuri hagai haramina sitayo parwahdo ala utu chakla nirenjuri hagai haram nirenjuri hagai haramina Jipiri jipiri date gas buddha hulu buddha janamina Jipiri jipiri date gas buddha hulu buddha janamina Guru re sugi chadai rakate lai ki dani renjuri hagai haramen nirenjuri hagai haramina sitayo parwahde ala utu kotali gani renjuri hagai haramen nirenjuri hagai haramina sitayo parwahde ala utu kotali gani renjuri hagai haramen nirenjuri hagai haramina jipiri jipiri date gas buddha hulu buddha janamina gas buddha hulu buddha janamina bururan sugi chadara katai laikan nirenjuri hagai haramen nirenjuri hagai haramina sitayo parwahde ala utu kotali gani renjuri dagai dong sering pa ajom ke tabona sering kitai dhonu hasta niye tayom ajom tabon pe bin sopohor larauna babo thuti dai ছায়া হেমব্রম ভারত দিশম ফুটবল লড়াইনা নাগামডে মহাত্মা গান্ধী আয়ুক্তে পৈল ভারত জাকাত অসহযোগ আন্দোলন হইলিনা নোয়াদো গেল আরেসাই বার গেল সালরে হইলিনা ওনাতে নোয়া সালদো ভারত দিশম ফুটবল লড়াইরিনা নিউতুমান অক্ত লেকাতে লই হয়ে নোয়া শর্মা গে মহাত্মা গান্ধী ভারত দিশম জাতীয়ারি কংগ্রেস আয়ুর্তেনি লেকাতে বাহাল্লিনায় উনিয়া আয়ুর্তে জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ সরকার বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন রিকলিদা আডিদিন ধরিও সরকার ঠেন নেহর কয়কাতে কামি বাং হই খাতির নোয়া পান্থা বাগিকাতে জাতীয়ারি কংগ্রেস দাঁড়াইতে সরকার বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই দ নিউতুমান কামি হরাগে রিকো হইলিনা নোয়া আন্দোলন দ ভারত জাকাত দিশম মানমিয়া ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱟᱡᱽ ᱦᱟᱢᱮᱴ
রাওলাটাইন জালিয়ানওয়ালাবাগ গপই কাণ্ড আর খিলাফত এমন কো ইদিকাতে প্রতিবাদ লাগি নয়া আন্দোলন দ হইলি না। ব্রিটিশ সরকার নাহাচার আর বেবাড়ি কামি বিরুদ্ধে জাঙ্গে দারাম তেয়ার হইলি না। অহিংসা আর শান্তিপূর্ণ লেকাতে সরকার সানাম লিকান গড়সপহ বাং এম লাগি গে নয়া আন্দোলন রিনা জস তাহেলিনা। অসহযোগ আন্দোলন রিনা আডি গোটাং কারণ তাহেলিনা। যেলেকা পৈল বিশ্বযুদ্ধ, রাওলাটাইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ গপই কাণ্ড আর মন্টেগু চেমসফোর্ড আরু ফেরাও এমানকো খাতির নয়া আন্দোলন দ এতহবলিনা। ব্রিটিশ সরকার রডয়ান কাউডি আরি হতেতে দিসম মানমি কো রেঙ্গে নাচার সে কো ইদিলে কোয়া। পৈল বিশ্বযুদ্ধ চালাও অক্ত আর অনাতাইনম লাখতিয়ান সামানম করে না গণং আডি বাড়তিকো বাড়াওলিদা। খাজনা হকো বাড়াওলিদা। চাষি কো জোর কাতে বাড়তি গণগান চাষ আর্জা কো চাষ হচ খাতির। দিসম রিনা রাজারি আর কাউডিয়ারি চেতান রে আডি এটকেটরে পড়াওলিনা। ব্রিটিশ সরকার হতেতে মন্টেগু চেমসফোর্ড চুক্তি তালাতে 11 সাল ভারত শাসন আইন লেকাতে যাহা আরু ফেরাও হইলিনা ওনাদ ভারত দিসম রেন মানমিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা বাই পূরণদারে আকাদা। বেশিরভাগ নেতাগে ওনা খাতির হতাশাকো সদরলিদা। রাওলাটাইন 11 সাল রে পাসলিনা, যাহা হততে বিনা বিচারতে ভারতের দিসম দরদীয় মানমিকো গ্রেপ্তার আর আটক তাহে। অনারিনা জস দ তাহেলিনা দিসম দরদীয় মানমিকো আকোয়া বিচার সে বাঞ্চাও রিনা সুযোগ বাং এম কাতেকো জেহেল কো তাহে। নঙ্কান ঘটনা দিসম দরদীয় আর এটা নেতাকো বাংকো মানাও দাঁড়িয়াদা। গান্ধীজি নোয়ারিনা বিরোধ খাতির সত্যাগ্রহই রিকলিদা। অমৃতসর রিনা জালিয়ানওয়ালাবাগরে ব্রিটিশ বাহিনী কো ভারত দিসম রেন মানমিয়া মিটাং শান্তিপূর্ণ মিদুন্ডে গুলি চালাও কাতে সায় সায় মানমি কো গলে কোয়া। যাহা খাতির ভারত রেন মানমি কো রাগে কাহিস্তে কো হাহাড়া চাবালিনা। রাওলাটাইন জালিয়ানওয়ালাবাগ রিনা ঘটনা খিলাফত আন্দোলন এমান করে না জস লেকাতে মহাত্মা গান্ধীজি সরকার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে এতহবলিদা। 11 সাল রিনা সেপ্টেম্বরে কলকাতারে হইলিনা বিশেষ মিদুন্ডে কংগ্রেস পাঞ্জাব সাউতে দিসম রিনা বাড়ি কামি করে না সুধরাও আর স্বরাজ বাং নাম ধাবি আন্দোলন অনুমোদন কো নামলিদাম। 9 সাল রিনা ডিসেম্বর চাঁদো নাগপুর রে হইলেন কংগ্রেস মিদুন্ডে নয়া অসহযোগ আন্দোলন কামিহরা সানাম দিশুয়কো মিকাতেকো হাতাওলিদা। 11 সাল রে মহাত্মা গান্ধী হতেতে এতহবলেন অসহযোগ আন্দোলন ভারত দিসম ফুটগোল লড়াই রিনা ইউতুমান কামিহরা অবন আজম লেগে। নয়া আন্দোলন দো অহিংসা আর আইন বাং মানাও চেতান রে জোর এম হইলেন তাহে। ব্রিটিশ সরকার ঠেনখন যাহাই কো উপাধি আর সম্মানসূচক পদক নামাকাদা ওনাদো সরকার এম রুয়োর হচ করে না রিকো হইলিনা। নয়া আন্দোলন দো তাহেলিনা শান্তিপূর্ণ আর আইনসম্মত লেকাতে স্বরাজ নাম। দিসম মানমিকো সরকারি চাকরি আর অডেনা সংস্থা করে না সহায়ক পদক আড়াগিডি রিনা কাথাকো লই হইলিনা। ভারত দিসম রেন মানমিকো ব্রিটিশ কোয়া সামানাম কো বাগিকাতে একমাত্র আবো দিসম রে তেয়ারান সামানাম কো ব্যবহার রিনা করিকয়া। বিদেশি সামানাম কদ জাওরাকাতে আতারগিডি হইলিনা। দিসম মানমিকো ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রে বাং সেলেদ রিনা গোটা হইলিনা। সরকারি খাজনা বাং এমরিনা রিকো হইলিনা। নয়া আন্দোলন রিনা কামিহরা লেখাতে দিসম রে আবতীতে বেনাও সামানাম গেঁদা এমনকো বাড়তি ব্যবহার গে গোটা হইলিনা। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আতু আতু সেনকাতে স্বদেশী সামানামকো দিসম মানমিকো এমাকো কান তাহে। জাতিয়ারি স্কুল কলেজ আর পঞ্চায়েত এমানকো বেনাও হইলিনা। গান্ধীজি
তিলক স্বরাজ তহবিলে এতহব লেদা যাহারিনা জস দো তাহেলিনা নয়া কামি হরা লাগি কাউডি জোগাড় অসহযোগ আন্দোলন আর বয়কট ইদিকাতে ভারত রিনা আডি জায়গা করে গে কাজাক তেলা জামলিনা বেশিরভাগ জায়গা রেগে অনেন স্থানীয় নেতা আর পরিস্থিতি চেতান রে ভরকাতে গে নয়া অসহযোগ আন্দোলন দো হইলেন তাহে গেলারে সাই বারগেল বারসাল রে চৌরি চৌরা রেনা ঘটনা হতেতে নয়া আন্দোলন দো উঠৌ হইলিনা ব্রিটিশ শাসন বিরুদ্ধে ভারত রেন মানমিকো জুমিদ লাগি নয়া আন্দোলন nyutuman দিশই এমাবনা অসহযোগ আন্দোলন যদিও বাং সফললিনা আজকাগে ওনা দো বন্ধ হইলিনা এনতে রহ ভারত রিনা ফুটবল লড়াই ইদিকাতে নোয়া রিনা এনেদ মেনা আকাদা ভারত দিশম মানমি তালারে সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধে চেতাওনা আর ওনা পাসনাওরে nyutuman কামি হরায় এমাকা বনা নোয়া আন্দোলন তালাতে দিশম রেন মানমিকো জুমিদ রিনা দিশ হুদিসে এমাবনা যাহারিনা অর্জদ তায়ম দারাম আন্দোলন করে নেল আম গান্ধীজি ধর্মনিরপেক্ষ নেতালিকাতে উড়ুম লেনায় অসহযোগ আন্দোলন তালাতে জাতিয়ারি রাজারিরে জাতি ভেপেগে প্রথা আর জপটে ইদিকাতে গান্ধীজি যথার্থ লিখান মানমি লিখাতকো ঠৌকলে দেয়া নোয়া আন্দোলন রে চাষিকো কামিয়কো পঠুয়ো মাচে তিরলো আর আপনার তে কামিকাতে আশুলান কো ভারত রেন সানাম গাতাক রেন মার্মি জাস্তি কায়তে দাও কো হাতাওলি দাম গান্ধীজি অহিংসা আড়িরে বেশি জোর এম খাতির আডিগান তিল্লোগে ফুরলো নোয়া আন্দোলন রে চাষি কো কামিয়কো পঠুয়ো মাচে তিরলো আর আপনার তে কামিকাতে আশুলান কো ভারত রেন সামান গাতাক রেন মানমি জাস্তি কায়তে দাও কো হাতাওলি দাম গান্ধীজি অহিংসা আড়িরে বেশি জোর এম খাতির আডিগান তিল্লোগে ফুটগল লড়হই রেকো ছেলেটলিনা নোয়া আন্দোলন রিনা যতক্ষণ লইগানো অর্জদ ভারত দিশম মানমি তালারে রাজারি সামাজিক চেতাওনা আর জাতিয়ারি দরদ ছিরজেও নোয়া আন্দোলন তালাতে তায়ম দারাম আইন অমান্য আন্দোলন ভারত ছাড়ো আন্দোলন করে না হর ডাহারে চিওলিদা আজম কে তাবুনা পে বিন সপহল লারানা বাবু থুতি কিদায় ছায়া হেমরম তেহኝ আখড়া রিয়ার মুচে সেরেñ আজম লাহা আজম গট লেগেবন গাপানা আখড়া কামি হরা গাপা দো সিঙ্গে মাহা সান্তারি আখড়া রে সীতারানী হাসতা সাউতেন কোয়া সেরেñ সাউতে আজমোয়া সান্তারি সাহেদ রে নিউমান অনুলিয়ে কেবলরাম সরেন গায়গুমা এনএম বাবু থুতিয়ায় অনল হেমরম ইনে বেগর আজমোয়া মহিম অক্তরিনী গাতে গে সারি গাতে নি সাতাম বাবু থুতিয়ায় পুর্ণেন্দু সরেন গাপানা আখড়া কামি হরাপে আজমকে তাবনা মুচেদ রে দো মেটাং পরব সেরিং বন আজম গট লেগে সতীশ রায় মুর্মু আর সাউতেন কোয়া সাপ্রাওতেনা সেরিং রে দো চূড়ামণি মুর্মু আর লক্ষ্মীমণি মুর্মু Nah
সতীশ রায় মুর্মু আর সাঁওতেন কোয়া সাপড়াও তেনা পরব সেরিং পে আজমকে তবনা সেরিং রে কিন তাহে কানা চূড়ামণি মুর্মু আর লক্ষ্মীমণি মুর্মু